Nangita ba kag tablet nga affordable pero high quality? Kanang swak sa budget, taas ang performance. Let me introduce you to the Honor Pad X9A. Kabalo mi nga daghan karon gusto mo palit og tablet para sa online class, work from home, or pang entertainment lang. Pero ang problema, mahal kayo ang uban or hinay ang specs. Plus ang uban brands wala pa gyud free accessories. Pero karon, dili nakakinahanglan mag problema because the Honor Pad X9A has everything for you need. 11.5-inch full view display para sa immersive viewing. Snapdragon octa-core processor for smooth multitasking o long-lasting battery with 8,300 milliamps battery. So you can use it all day. It comes with a 3D attachable keyboard so pwede mo gamitin for typing, documents, schoolwork, or even office tasks. Imagine, tablet na mura nag-mini laptop pero perfect ayo sa mga estudyante, parents, or professionals. Mao ni ang tablet nga sulit sa presyo, perfect it ideas is Christmas. Whether para sa imong self or sa imong mga loved ones, makasiguro ka na smart choice imong giregalo. So kung nangita ka affordable nga tablet with free keyboard, ayun na pagduduha. Grab your Honor Pad X90 today. Powerful, elegant, and sulit tayo. Kung namoy mga pangutana, please message us so we can assist you or visit us at Inlex SMC site. Please.